হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ। আর আজকে তোমাদের সবথেকে ফেভারিট যেটা টপিকে পছন্দ, আমি চলে এসেছি বড়বাজারের একটা দোকানে, শ্রী জগদম্বা বুটিকে। সেখানে লেহেঙ্গা কালেকশন দেখাবো। নিশ্চয়ই বুঝতেই পেরেছো টাইটেল থাম্বনেল দেখে যে কতটা জবরদস্ত কালেকশন হতে চলেছে। তো ফার্স্টেই বলে দিই, আমি যেটা পরে আছি সেটা বেনারসির ওপর আছে। তো বেনারসির উপর একটা লেহেঙ্গা, এটার রেঞ্জ আছে 12,000 থেকে 15,000 এর মধ্যে। এবার বাকি কালেকশন গুলো তোমাদের শো করে দিই, চলো। কালেকশন দেখানোর আগে আমি তোমাদের একটা গ্লিমস দিয়ে দিচ্ছি যে এখানে কত কালেকশন আছে, সেটার একটা গ্লিমস দেখো। মানে তোমাদের এখানে না পছন্দ হয়ে পারবেই না। এবার আসল কালেকশনটা দেখা স্টার্ট করি। ওকে, তো দাদারই দোকান, দাদার দোকানের একটু অ্যাড্রেস আর নামটা যদি তুমি ফুললি বলে দাও। हम लोग का शॉप का नाम है श्री जगदम्बा बुटीक, जो किंग ऑफ बड़ा बाजार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लहंगा के लिए जाने जाते हैं। हम लोग किंग ऑफ बड़ा बाजार इसलिए बोलते हैं हमें कि हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद से ही सेल करते हैं। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमारे यहाँ पे लहंगा मिलता है। जो स्टार्टिंग प्राइस हमारे यहाँ पे 1000-1200 से होता है, लेकिन वहाँ पर आपको हर रेंज का 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 का लहंगा भी चाहिए तो हमारे यहाँ पे परचेज कर सकते हो आप। हमारा एड्रेस होता है कोलकाता बड़ा बाजार 134 कॉटन स्ट्रीट, बालाजी टेरेस। तो आप बड़ा बाजार कहीं से भी आते हो तो बड़ा हमारा जो लैंडमार्क है सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट हो गया, बड़ा बाजार गुरुद्वारा हो गया, बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके ही हमारे शॉप में विजिट कर पाओगे आप। হ্যাঁ, আমিও বলবো স্ক্রিনে তোমরা নাম্বার দেখতে পাচ্ছ, নাম্বারে কিন্তু কল করে নাও, কারণ অনেক এখানে ফ্রড হয়। আমি শুনেছি যে অন্য জায়গায় হয়তো নিয়ে চলে যায়। ব্রকার থাকে যে আপনাকে মিসগাইড করবে, বলবে জগদম্বা বুটিক অন্য একটা ব্রাঞ্চ আছে ওখানে আপনাকে নিয়ে চলে যাবে, সেজন্য কি আপনাকে ঠগানোর চান্স বেশি থাকে। ये मैं पहला पीस में दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आपके सामने ये हमारा परचेज मैन्युफैक्चरिंग होकर के आया है। सामने मैं आपके सामने पैकिंग खोल रहा हूँ। ये आपको प्रॉपर हल्दी लुक के लिए मल्टी कलर का ऊपर में है, नेट फैब्रिक के ऊपर पूरा स्टोन्स का वर्क किया हुआ है। अब पूरा आपको जरी के साथ में वर्क किया हुआ आएगा, एकदम शोभन में, एकदम हल्दी पर्पस के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। पूरा आपको देख सकते हो लुक भी एकदम अलग टाइप का आएगा, पूरा मोनोक्रोम स्टाइल में आएगा, पूरा मैचिंग का दुपट्टा मैचिंग के ब्लाउज के ऊपर में आएगा। ये देख, ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में आएगा। ये आपको 3,000 से लेकर 3,500 का रेंज में आएगा। और इसमें एक क्वालिटी आएगा हमारे यहाँ पे जो 2,000-2,200 में भी मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे देखिए एक लहंगे में 2-3 तरह का क्वालिटी होता है, जो प्राइस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये आपको 3 से 3.5 में आएगा, 7 का 8 में भी चाहिए इस टाइप का डिजाइन वो भी मिलेगा, 2,000-2,200 में चाहिए वो भी मिलेगा आपको। সত্যি মানে ভীষণই সুন্দর। দেখো কাজগুলো আছে, আমি একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। পুরো থ্রেড ওয়ার্ক আছে, প্লাস তোমার এখানে কিন্তু জরির ওয়ার্কও আছে। তো এত কমে আমার মনে হয় না আর কোথাও পাবে এত সুন্দর কোয়ালিটি। एक ये पीस देख सकते हो आप, लाइट पेस्टल ग्रीन कलर के ऊपर में है, पूरा एकदम सोबर है पार्टी वेयर लुक पे। जिनको एकदम कम रेंज का लहंगा चाहिए वो भी श्री जगदम्बा बुटीक में आप विजिट कर सकते हो। बड़ा बाजार में बहुत ही पॉपुलर शॉप है हमारा। ये आपको मिनिमम प्राइस में आएगा 2,000 से 2,200 के रेंज में आएगा। आपको इस पर डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिजाइन, जितना कलर आएगा उतना डिजाइन आएगा। और कोई में आपको 2 से 3 कलर का 4 कलर का शेड भी आएगा। और एक पीस में दिखा दूँ आपको, मिरर का वर्क किया हुआ आएगा, पूरा डार्क हॉट पिंक कलर के बोल सकते हो आप। जिनको डीप शेड का चाहिए उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। देखिए ये पूरा आपको डीप कलर के ऊपर। এটা কম রেঞ্জের যারা তোমরা ব্রাইডাল লেহেঙ্গা খুঁজছো, এটা কিন্তু ভীষণই সুন্দর হবে। এটা 2,500 টাকা থেকে 2,600 টাকার মধ্যে চলে আসবে আপনার। ম্যাচিং ওড়না ব্লাউজ সঙ্গে আসবে। ব্লাউজটা একটু পিসটা দেখাও। ব্লাউজের কাজ করা আছে, ফ্রন্ট ব্যাক হ্যান্ড পুরো কাজ আসবে। দেখুন এটা পুরো ব্লাউজ আসবে। বাহ, ব্লাউজটা ফ্রন্ট কিন্তু ব্যাক আছে, সুন্দর। এটা ফ্রন্ট আছে আপনার। ওকে, এটা হ্যান্ডে বর্ডার আসবে পুরো। ওকে, 2,500-2,600 মধ্যে এরকম অনেক ডিজাইন পেয়ে যাবেন আমাদের শপে। এটা দেখুন কম রেঞ্জের মধ্যে, এটা জিমিচু, অনেক সুন্দর জিনিস। এখন তো জিমিচুয়েরই বাজার, তোমরা সবাই জানো। তো দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর জিমিচুয়ের কাপড়ের ওপর সুন্দর একটা লেহেঙ্গার পিস বানানো হয়েছে, তাও আবার প্যাস্টেল শেডের ওপর, যেটা ভীষণই সুন্দর লাগছে। এটার প্রাইস কত আছে? এটা 3,200 টাকা থেকে 3,500 টাকার মধ্যে আসবে। ওকে, এই আর টাইপের আপনার 2,500-3,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। একটা দেখাচ্ছি, নেক্সট কালারটা তো ভীষণই সুন্দর, ডিপ কালার, দেখতেই পাচ্ছ। যারা লুকের মধ্যে আছে, বটল গ্রিন টাইপের শেড পছন্দ করো, একটু অন্যরকম হাটকে পিস, তাদের জন্য এটা তো একদমই পারফেক্ট। সুন্দর থ্রেড ওয়ার্কের সাথে দেখতে পাচ্ছ জরির কাজ করা আছে। প্রাইস কত আছে এটা? এটা 3,000 টাকা থেকে 3,500 টাকার মধ্যে আসবে। ওয়াও, কন্ট্রাস্ট ওড়না ম্যাচিং ব্লাউজ, এর মধ্যে ডিপ শেড লাইট শেড। নেক্সট আমাদের ফেভারিট পিঙ্ক কালার। তো পিঙ্কের মধ্যে পুরো স্টোন মিরর কাজ আসবে। দেখুন পুরো বর্ডারটাও হেভি, পুরো গর্জিয়াস লুকের মধ্যে। যার বাজেট একটু কম তাহলে আরে লেহেঙ্গা চাইছেন পারচেজ করতে, যারা জগদম্বা বুটিক হ্যাঁ পছন্দ করো, ধরো বর্ডারও থাকবে প্লাস প্যাস্টেল কালারও হবে, দামটাও কম হবে, আমার মনে হয় এই লেহেঙ্গাটা তাদের জন্য বেস্ট অফ বেস্ট। এটাও ম্যাচিং ওড়না ব্লাউজ পাবেন। ওকে, আর এক পিস
দেখাচ্ছি আপনার ক্রাশ মধ্যে মাস্টার্ড ইয়েলো টাইপের কালার, যেটা আপনার হলদির জন্য, মেহেদির জন্য, সঙ্গীতের জন্য খুবই ভালো লুক আসবে পরার পরে। এটা দেখুন পুরো থ্রেড কাজ করে আসবে এটার মধ্যে। এটার কাপড়টা ভীষণই সফট, এটা কিন্তু ভীষণই সুন্দর। এটা কিন্তু জর্জেট না, এটা কি আছে মেটেরিয়াল? এটা শিফন মধ্যে আছে। শিফন না, খুব সুন্দর লাগছে এটা। এটার প্রাইস কত? এটা 3200 টাকা থেকে 3600 টাকা মধ্যে আছে। ওয়াও, এটার তো ওড়নাটা খুব সুন্দর, কন্ট্রাস্ট ওড়না, ম্যাচিং ব্লাউজ। ওয়াও, এটা কিন্তু যারা একটুখানি ডিফারেন্ট পছন্দ করো তাদের জন্য বেস্ট লাগবে। বারবি লুকের লেহেঙ্গা, এটা দেখুন খুবই সুন্দর লুক আসবে, পুরো সুন্দর লাগবে, পুরো ঘেরটাও অনেক আসবে, পুরো ক্যান ফিটিংস কাজ করা। এটার তো ডিজাইনটাই মারাত্মক ভাই, কি সুন্দর ফুল করা আছে দেখো, পুরো একদম মানে আর কি লেহেঙ্গার যতটা কাজ দেখতে পাচ্ছ পুরোটা কিন্তু ভরাট কাজ আছে। প্লাস আচ্ছা, এখানে বর্ডারও পেয়ে যাবে তুমি, যাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে বর্ডারের সাথে একটা প্যাস্টেল আর কি স্কাই ব্লু কালারের ওপর, তারা কিন্তু এটা দেখতে পারো। এটারও কিন্তু ম্যাচিং ওড়না আর ব্লাউজ আছে। এটার মধ্যে সব ম্যাচিং পাবেন, ডিপ কালার ভেলভেটের মধ্যে একটু কন্ট্রাস্ট আসবে। এটা কিন্তু পরলে দারুণ লাগবে। এটা রেঞ্জও মিনিমাম আপনি 4000 টাকা থেকে 4500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন এটা। ওয়াও, আর একটা আইটেম দেখাচ্ছি আপনাকে ভেলভেটের মধ্যে, দেখুন লাইক্রা ভেলভেট জাম কালার, পুরো বর্ডার লুকের লেহেঙ্গা, মিনিমাম প্রাইসের মধ্যে। এইটা তো অনেকেরই পছন্দ হবে আমি জানি। এটা হচ্ছে ওয়াইন কালার, যেটা হচ্ছে আর কি সবাই খোঁজ করে, ওয়াইন কালার, সেই কালারের একটা লেহেঙ্গা, কাজও সুন্দর। যারা একটা টাইপের পছন্দ করো না যে একটুখানি ওপরে কম কাজ থাকবে, নিচটায় ভরাট কাজ থাকবে, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম পারফেক্ট। দাদা এটার ব্লাউজ আর ওড়নাটা দেখিয়ে দাও। কন্ট্রাস্ট ওড়না আসবে, ম্যাচিং ব্লাউজ। ওয়াও, এটা কিন্তু ভীষণ, দেখো পুরো ব্লাউজে কিন্তু ভরাট কাজ আছে, পুরো খুব সুন্দর। কত আছে এটার প্রাইস? এটা আপনি 3500-3600 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। যত ভালো ভালো লেহেঙ্গা আছে সব এখানে সব কম প্রাইস মধ্যেই পাবেন। দেখুন এটা আপনার জিমিচুর মধ্যে একটা আরো আইটেম আছে, পুরো কাজটাও গর্জিয়াস, এটাও ভীষণ সুন্দর, পিচ পিঙ্ক কালার। এটা দেখো পিচ পিঙ্কের ওপরে কিন্তু মারুনের একটুখানি কাজ আছে, যেটা আরো সুন্দর, ভালো লাগছে এই কাজটা। মানে একদমই সিম্পল ওয়ার্কের মধ্যে এটা না, মানে যারা সিম্পল পছন্দ করো তাদের জন্য অন্য, বাট এটা কিন্তু একটা গর্জিয়াস লুক ক্যারি করবে, এইটা ডেফিনেটলি আমি বলতে পারি। এটার একটুখানি ব্লাউজ আর ওড়নাটা দেখিয়ে দাও। এটার মধ্যে আপনাকে এরকম ব্লাউজ ওড়না আসবে, জিমিচুর পুরো ব্লাউজ। এটাও কিন্তু ভরাট কাজ আছে। এটা কিরকম প্রাইস আছে? এটা 4 থেকে 4.5 এর মধ্যে আসবে। ওয়াও, এটা ওড়না আসবে। এটা ভীষণই সুন্দর, মানে আমার তো এখানেই মন আটকে গেছে যে এত সুন্দর কন্ট্রাস্ট করে এটা বানানো হয়েছে না, থ্রেড ওয়ার্কটা, এটাই একদম মন কেড়ে নিয়েছে। আর এক পিস দেখুন পুরো মিরর মধ্যে ডিপ কালার, হট পিঙ্ক, আর এর মধ্যে আপনি ডিজাইন কালার্স পাবেন। অনেক সুন্দর গার্লিশ লুকের লেহেঙ্গা আছে, পুরোটা পুরো অরিজিনাল মিররের কাজ করা, পুরো মাল্টি কালারের থ্রেডের কাজ আছে পুরো। ওয়াও, এটা কিরকম প্রাইস আছে? এটা পুরো 5 থেকে 5.5 এর মধ্যে আসবে। এটা আগেরগুলোর থেকে একটু হাই রেঞ্জের। আর হাই রেঞ্জ কেন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো কাজ দেখে। এখানে দেখো প্রতিটা কাজ আমি খুব ক্লোজ থেকে দেখাচ্ছি তোমাদের, যাতে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো এগুলো কি অরিজিনাল মিরর আছে। একদম অরিজিনাল মিরর দেওয়া হচ্ছে, খুবই সুন্দর। এটা একটা বলিউডের প্যাটার্নে পুরো ফুল বডি এরকম সিকোয়েন্সের কাজ আছে, তো সেলিব্রিটি পুরো একদম পিস। এগুলোও কিন্তু এখানে পেয়ে যাবে, এমন না যে শুধুমাত্র তুমি ব্রাইডাল খুঁজছো বা পার্টি ওয়্যার এরকম কিছু। যারা একটু পছন্দ করো সেলিব্রিটি টাইপের পিস নেবে, সেটার জন্যও কিন্তু এটা দেখো একটু ডিজাইনটাই পুরো অন্যরকম, মানে না ফুল ফুল না থ্রেড ওয়ার্ক আছে, এটা আলাদাই একটা কাজ আছে যেটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এটা 6.5 মধ্যে আসবে, আপনার 6 থেকে 6.5 রেঞ্জের মধ্যে আসবে। আরেকটা দেখাচ্ছি আপনাকে, এবার তো একদম মানে আমি মোটামুটি যা জানি বাজারে, এই ল্যাভেন্ডার আর হচ্ছে ওয়াইন কালার আর বাকি পিঙ্ক, এগুলোই কিন্তু মানুষের বেশি আর কি চাহিদা থাকে। তো সেটার মধ্যে এটা দেখো একটা কিন্তু হালকা ল্যাভেন্ডার কালারের উপর চলে যাচ্ছে, পুরো স্টোনের কাজ আসবে, পুরো সিকোয়েন্সের আসবে, ম্যাচিং আপনার সেলফ থ্রেড ওয়ার্ক করা আছে, পুরোটা বর্ডারটা হেভি আছে, ফুল বডি এরকম একদম ছোট ছোট স্টোনের কাজ করা আসবে, পুরো সব ম্যাচিং পেস্টিং আছে। এটা কোনো উঠবে না, খারাপ হবে না জিনিসটা। আর লেহেঙ্গাটা আমরা কি পুরো স্টিচিং কমপ্লিট করে দিব, শুধু ব্লাউজ পিস আপনাকে তৈরি করতে হবে, পলিশ ফলিশ সব করে দিয়ে দিব আপনাকে। প্রাইস কত আছে? প্রাইস এটা পড়বে 6.5 থেকে 8.5 এর মধ্যে আসবে। এর মধ্যে দেখুন আপনাকে ম্যাচিং ওড়না, ওড়নাটা তো খুবই সুন্দর, বর্ডার একদম সরু ছোট বর্ডার আসবে, এটা পরলে পুরো ফেয়ারি ফেয়ারি লাগবে। এটা ব্লাউজ পিসটা আছে, খুব সুন্দর কাজ করা আসবে, পুরো তৈরি হলে জিনিসটা আপনি বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, তোমাদের এখানে ব্লাউজ বানিয়ে দেওয়ার ফ্যাসিলিটি আছে? না, ব্লাউজ আমরা করি না, কেন কি দেখুন এখানে তো ট্রায়াল রুম নেই,
আর জিনিসটা বড় ছোট হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে জিনিসটা আপনার, সেজন্য কি বাড়ির কাছে যে টেলার থাকলে ওখান থেকে স্টিচ করালে ভালো হবে, আপনাকে কম প্রাইসের মধ্যে হয়ে যাবে, ওখানে চার্জও বেশি থাকে আর অল্টারেশনের জন্য আপনাকে অনেক প্রবলেম হবে। ও তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম যেগুলো আর কি রেঞ্জের মধ্যে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে তুমি লেহেঙ্গা পাবে খুব সুন্দর কাজের মধ্যে, সেইগুলো দেখলাম। এবার দেখবো কারোর পছন্দ একটু অন্যরকম হয়, মানে সবাই স্পেশাল ডেতে ভাবে যে একটুখানি টাকা খরচ করে বেস্ট পিসটা নেবে, তো সেই রকম কালেকশনে কিন্তু আমরা এখন দেখে নেব। চলো নেক্সট একটা ব্রাইডাল লেহেঙ্গা দেখো তোমরা, আর তোমাদের এটা রেড কালার, চেরি রেড না, চেরি রেডের উপর আছে, দেখলে পুরো রেড কালারই লাগবে, পুরো অরিজিনাল স্টোনের কাজ করা আসবে ফুল বডিতে, আর পুরো আপনাকে গোল্ডেন জরির সঙ্গে আছে এটা। ওয়াও সুন্দর। এটা আছে, এটার মধ্যে আমার কাছে দুটো তিনটে কোয়ালিটি পাবে, সব ডিফারেন্ট রেঞ্জের মধ্যে হবে। নেক্সট এটা দেখুন আবার একদম ডিফারেন্ট পুরো বলিউড লুকের লেহেঙ্গা আছে এটা, পুরো আইস ব্লু কালারের মধ্যে পুরো স্টোনের কাজ, পুরো সিকোয়েন্সের থ্রেডের কাজ পুরো করা আছে, পুরো দেখতে পারেন আপনি লোড কাজ আছে পুরোটা, ফুল বডি হেভি ওয়ার্ক। এটা প্রাইস আপনার পুরো 10,500 টাকা থেকে 12,500 টাকার মধ্যে আসবে, ম্যাচিং ওড়না ম্যাচিং ব্লাউজ সব পাবেন, ডবল কেনকেনের পাবেন, ঘেরটা পুরো ভীষণই সুন্দর কালারটা, মানে লিটারালি এর আগে অনেক স্কাই ব্লু দেখেছি, বাট এই কালারটা না একটা অন্যরকম শাইন দিচ্ছে আর খুব সুন্দর লাগছে। এটা रेप्लिका पीस भी मिलता है, जैसे कि ये पीस मैं दिखा रहा हूँ जो आपको, ये प्रॉपर सब्यसाची का रेप्लिका पीस है हमारे यहाँ पे, आप गूगल इंस्टा सर्च करके देख सकते हो, और इसका लुक देखो आप, वाओ बहुत ही खूबसूरत है। ये क्या कि आपको व्हाइट शेड पे मैं दिखा रहा हूँ, व्हाइट शेड के ऊपर में है, ये आप जो कलर बोलोगे वो कलर पे आपको बन करके दे दिया जाएगा, बनवा करके दे देंगे हम। कितना दिन टाइम लगेगा उसमें? 15 से 20 दिन समय लगता है, हम लोग पूरा हैंडवर्क का वर्क बनवा करके दे देंगे, जो आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा हैंडवर्क का लहंगा हमारे यहाँ पे। এরা তো আলিয়া ভাট পরেছিল বিয়েতে এরকমই একটা শাড়ি, বাট এটা সেটার লেহেঙ্গা এত সুন্দর লাগছে। নেক্সট পিস ये देखो आप, पूरा मारवाड़ कलेक्शन है, मल्टी कलर के ऊपर में बहुत सारे कस्टमर्स का डिमांड आता है हमारे यहाँ पे कि कम प्राइस में उनको मारवाड़ का कलेक्शन चाहिए, जो प्रीमियम रेंज का होता है उनके लिए ये मीडियम रेंज में भी बनवा दिए हैं हम लोग। ये आपको 8,500 से 10,500 का प्राइस में आएगा पूरा मारवाड़ का, और ये सब में भी आपको डबल दुपट्टा मिल जाएगा हमारे यहाँ पे, एक दुपट्टा ये आएगा, एक वेलवेट का दुपट्टा मिल जाएगा। হ্যাঁ অনেকেরই कलर कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। অনেকেরই চাহিদা থাকে না, কেউ একটা ধরো ওড়না দেবে প্লাস মাথায়ও দেবে, তো সেটার জন্য কিন্তু এই পিসগুলো বেস্ট। এছাড়াও তোমরা যেগুলো পছন্দ করছো তারা তোমার কাছে এক্সট্রা ওড়না তো পাওয়াই যাবে, পাওয়া যায়, ওটা আপনাকে পারচেজ করতে হবে, যেটা লেহেঙ্গার সঙ্গে আছে ইনক্লুডিং ম্যাচিং করে দেবে তোমরা। ওয়াও देखो ये पीस दिखा रहा हूँ आपको, ब्लैक ब्लैक लवर्स लोग के लिए ये बहुत ही सुंदर पीस है, बहुत ही डिजाइनर लुक का लहंगा, ये पूरा लुक देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत पीस है, आराम से आप पहन सकते हो कोई भी पार्टी फंक्शन में, तो মনে হচ্ছে লাইট ওয়েট पे है, পরে পুরো একদম রেড কার্পেটে চলার মতন লুক, পুরো একদম খুব সুন্দর লাগছে। बहुत यूनिक ये एक पीस देख सकते हो आप, प्रॉपर वेडिंग का लहंगा मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा ये फिगर मोटिव्स के ऊपर में है, देख सकते हो पूरा मशीन के ऊपर में हैंड का वर्क किया गया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक पीस, डिजाइनर पीस है, पूरा ये फिगर मोटिव्स के ऊपर में है। इसका बॉर्डर में भी जो लुक देख रहे हो आप, पूरा देख सकते हो, पूरा डोली पालकी का ये लुक दिया गया है, पूरा ब्राइडल का लहंगा में है ये, इसका लुक देखो आप। একটু ক্লোজ তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো কি সুন্দর কাজ করেছে, ঘোড়া মানে বারাতি যাচ্ছে যেটাকে বলে আর কি, ওরকম টাইপের সুন্দর কিন্তু থ্রেড ওয়ার্ক করা আছে স্টোনের সাথে। ওয়াও इस पे एक डिजाइन और भी आएगा आपको, इसमें क्या बहुत ही तरह का डिजाइन कलर्स के ऊपर में मिलेगा, जैसे कि ये देख सकते हो आपको वाइनिश मरून कलर है ये पूरा आपको डार्क के ऊपर में, इसमें भी आपको फिगर मोटिव्स दिया गया है, पूरा मल्टी कलर का थ्रेड का वर्क आएगा, पूरा मल्टी कलर का फिगर्स लुक है ये, ওটা অন্যরকম पैटर्न अलग अलग डिजाइने मिलेगी आपको। এইটা কিন্তু অন্যরকম একটা পিস, মানে এই পিসগুলোর প্রাইস কেমন আছে? 12,500 से 15,500 के रेंज में। ওয়াও, মানে রেঞ্জটাও কিন্তু ভীষণ অ্যাফোর্ডেবল। যারা তোমরা পছন্দ করছো না একটুখানি ফিগার মোটিভের ওপর নেবে, কারণ অনেকেরই ফুল এইসব ভাল লাগে না, পাতা, তারা ফিগার মোটিভ খোঁজে, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম বেস্ট। एक पीस मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा ऑफ व्हाइट शेड्स के ऊपर में है, पूरा ट्रेंडिंग पीस जो आ चुका है हमारे यहाँ पे, पूरा आपको वेडिंग का लहंगा आप रिसेप्शन में पहन सकते हो, अलग टाइप का लुक है पूरा ये। अब पूरा मारवाड़ का कलेक्शन दिखा रहा हूँ सारा, इसका जो वर्क का क्वालिटी है बहुत ही सुंदर वर्क है ये, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में है हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग लुक है, इसका घेर भी है बहुत बड़ा है, शायद आपको पूरा घेर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका घेर बहुत बड़ा है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, इसका जैसे लुक देख सकते हो। इसमें में क्या डबल केनकेन आएगा, पूरा हेवी वर्क किया हुआ आएगा, मैचिंग का आपको लटकन फटकन सारा कुछ दिया जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा 18,500 से लेके 22,500 का प्राइस में आएगा आपका, और ये सब मिनिमम प्राइस में ही हमारे यहाँ पे। ब्लाउज और ओढ़ना, ब्लाउज दुपट्टा इसका मैचिंग आएगा आपको, जैसे कि ये पीस है इसका बहुत ही सोवर टेस्ट का आएगा ये लुक, जो आप आराम से कहीं भी पार्टी फंक्शन में पहन सकते हो।
এটা কিন্তু কাইন্ড অফ যারা ধরো একটু লাইট কালারের, অনেকেই বলে বিয়েতে সাদা পরতে নেই, বাট যদি পরতে হয় বা পছন্দ করো এটা কিন্তু বেস্ট। আর এটার লুকটা যা দেবে না, মানে সেলিব্রিটি লুক দেবে একদম। আরেকটা দেখাচ্ছি আমি আপনাকে ব্লু শেডের মধ্যে, দেখুন অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন আছে, পুরো কাজটাও দেখুন, পুরো স্টোনের কাজ, একদম মিনিমাম প্রাইসের মধ্যে। দেখুন এটা কিন্তু পুরো, আমি জানি না কতটা ভালো শেডটা বোঝা যাচ্ছে, এটা কিন্তু টিল ব্লু আছে। হ্যাঁ, টিল ব্লু মধ্যে আছে এটা। খুব সুন্দর। এই শেডের লেহেঙ্গা কিন্তু সচরাচর পাওয়া যায় না, কিন্তু এই দাদার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটার প্রাইস কি আছে দাদা? এটা পড়বে আপনার 10.5 থেকে 13,500 টাকার মধ্যে পাবেন। ওয়াও, এটা কিন্তু পুরো একদম ফুল হেভি কাজ, দেখো মানে স্টোন ওয়ার্ক থেকে শুরু করে থ্রেড ওয়ার্ক, নেটের ওপর অসাধারণ কম্বিনেশনের সাথে একটা ক্যারি করছে। আর এক পিস আপনাকে আমি রেপ্লিকা পিস দেখাবো, যেটা ডিজাইনের রেপ্লিকা পিস আছে, একটু এক্সপেন্সিভ মধ্যে হবে, কিন্তু এক্সপেন্সিভ আছে, জিনিসটাও একদম ইউনিক আছে। যেটা এর ঘেরটাও দেখুন, কাজের কোয়ালিটিটা দেখুন, পুরো তো আপনি দেখুন ক্যামেরার মধ্যে অতটা বুঝতে পারছি না। এইসব কোয়ালিটি দেখার জন্য আপনাকে একবার শপ ভিজিট করতে হবে। ঘেরটা দেখুন কত বড় ঘের, আর কাজের কোয়ালিটিটা দেখুন, পুরো অরিজিনাল বিটস ওয়ার্ক করা আছে, পুরো অরিজিনাল কাঠদানার কাজ করা আছে, প্রপার হ্যান্ডওয়ার্ক আছে। এইটা যেটা দেখছেন আপনি পুরোটা ভালোভাবে একটা স্টিচ করা আছে, পুরোটা কোনোটা পেস্টিং কাজ নেই এর মধ্যে। ঘেরটাও ইউনিক আছে, পুরোটা বড় ঘের আছে। এটা 35,000 দেখে 45,000 এর মধ্যে পাবেন। এটা কিন্তু একটা রেপ্লিকা পিস আছে, যেটা সুন্দর লাগছে, দেখো ওয়াও। নেক্সট পিস কিন্তু আবার একটা ইয়েলো प्रॉपर बनारसी फैब्रिक के ऊपर में है दीदी। ये पूरा आपको देख सकते हो, प्रॉपर हैंडवर्क का स्टाइल दिया हुआ है, पूरा आपको स्टोन का वर्क किया गया है। और ये जो पैच देख रहे हो मल्टी कलर का, जो ग्रीन शेड पे आएगा, वेलवेट का पूरा पैच वर्क किया गया है, जिससे कि लुक जो है और खुल करके आ रहा है पूरा। और जो फिगर मोटिव देख रहे हो आपको पीकॉक स्टाइल का, ये सारा में आपको हैंड का वर्क किया गया है, और नीचे में पूरा हैंड का वर्क किया गया है। ये क्या आपको एक्स्ट्रा घेर के साथ में डबल किनकिन के वर्क पे आएगा ये स्टिच पे। और इसका घेर जो है बहुत ही बड़ा है, देख सकते हो, मैं पूरा साइड दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। इसका घेर है बहुत ही बड़ा घेर है, और रेंज भी एकदम मिनिमम है, 15,500 से 16,500 का रेंज में आएगा ये, क्योंकि आपको प्रॉपर बनारसी का स्टिच है, पूरा बीबिंग वर्क किया गया है हमारे यहाँ पे। अगर जो बनारसी का लहंगा आपको कम प्राइस में लेना है, आपको जो 4,000, 5,000, 6,000 में, वो भी हमारे पे है, लेकिन क्वालिटी वाइज मिलेगी आपको। वो सब में भी क्वालिटी आएगा हमारे पास, जैसा रेंज आएगा वैसा क्वालिटी आएगा हमारे पास में। এটা কিন্তু দেখে বুঝতেই পারছো যে বেনারসি ওয়ার্ক মানে কাজের ওপর, মানে কাপড়ের ওপর ওয়ার্কটা এত সুন্দর করে ফুটেছে। সবকিছুর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে, জর্জেটের ওপর আলাদা রকম ফোটে, নেটের ওপর আলাদা রকম ফোটে, শিফনে আলাদা ফোটে। এটা কিন্তু পুরো বেনারসি কাপড়ের ওপর করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ সুন্দর করে। এগুলো কিন্তু স্টিচ করা, এগুলো এমন না যে পেস্টিং করা আছে, এগুলো উঠে যাবে। कलर के ऊपर में पीचिश पिंक कलर है, पूरा ये स्टाइलिश पीस है, पूरा बॉलीवुड लुक देगा आपको, प्रॉपर रिसेप्शन में पहना हुआ लुक जो पूरा अलग हट करके लगेगा। ये देख सकते हो, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है, और बहुत ही डिजाइनर पैटर्न है, क्योंकि इसका जो वर्क देख सकते हो, बहुत सारे कस्टमर्स को जो बोलते हैं कि ऊपर में थोड़ा सा हल्का वर्क चाहिए, बॉर्डर हेवी चाहिए, उनके लिए पूरा परफेक्ट पीस आ चुका है हमारे शॉप में। जो बॉर्डर हेवी आएगा, पूरा बॉडी का लाइट वर्क पे आएगा पूरा ये। और ये जो वर्क देख रहे हो, पूरा ओरिजिनल सीक्वेंस का पूरा हैंड स्टिच किया गया है, इस पर मशीन के ऊपर में स्टिच है। अब पूरा इसका लुक जो है एकदम पीचिश पिंक कलर, पूरा बहुत ही सोबर है, स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर में। নেক্সট আবার একটা ব্রাইট শেড, অনেক আমরা হালকা শেড দেখে নিয়েছি, এবার একটা ব্রাইট শেড দেখবো। পুরো টিল ব্লু মধ্যে আসবে এটা, পুরো স্টোনের কাজ, সঙ্গে মেশিনের সঙ্গে হ্যান্ডওয়ার্ক করা আছে পুরোটা, আর पूरा मल्टी कलर के ऊपर में दीदी। ये जो वर्क देख सक रहे हो, पूरा स्टोन्स का जो वर्क है, पूरा मशीन के ऊपर में हैंड का वर्क किया गया है। ये जो रेशम का वर्क देख रहे हो, थ्रेड का वर्क किए देख रहे हो, पूरा आपको मशीन हैंड दोनों का मिक्स वर्क किया गया है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये प्रॉपर रिसेप्शन लुक जो है बहुत ही सुंदर लगेगा पहना हुआ। आपको फिगर मोटिव्स में मिल जाएगा, आपको अलग कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा आपको। ये सब कलर कॉम्बिनेशन जो अलग हट करके, अगर जो रेड मैरून पिंक में चाहिए, प्रॉपर वेडिंग का लहंगा चाहिए, वो भी मिल जाएगा ये सब डिजाइन में आपको। এগুলো কি 15-20 দিন লাগবে মোটামুটি বানাতে, যদি আলাদা কালার হয়? लेंगे तो हम लोग करवा के दे देंगे आपको, बनवा के दे देंगे। एगुलो बहुत किंतु सारे चीज क्या है कि हमारे यहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल रहता है, जो संग का संग पसंद आ जाएगा आपको। यहाँ पे आने का मतलब है, देखो जगदम्बा बुटीक में विजिट किए हो तो ना पसंद का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। बहुत कलेक्शन है, बहुत कलेक्शन है, क्योंकि सारा कुछ देखो वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 15-20 मिनट में आपको पूरा मैं लहंगा का स्टॉक नहीं दिखा पाऊंगा, तो पूरा वैरायटी देखना तो आपको हमारे शॉप पे विजिट करना पड़ेगा, तो क्या पूरा वैरायटी या पूरा रेंज वाइज हमारे देख सकोगे आप। এইটা কিন্তু খুব একটা ভালো কথা যে ধরো এই ডিজাইনটা পছন্দ হচ্ছে কিন্তু কালারটা ভালো লাগছে না, সেই কালারেরও কিন্তু তুমি যেই কালার বলবে দাদা কিন্তু বানিয়ে দেবে একদম। एक और पीस में ये व्हाइट का शेड दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जितना आपको भी लग रहा होगा कितना व्हाइट का शेड क्यों दिखाया जा रहा है वीडियो में, तो इसका रीजन यही है
कि अभी जो व्हाइट ऑफ व्हाइट का गोल्डन कलर का जो ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। आप देख सकते हो, गूगल इंस्टा सर्च कर सकते हो, जितना भी वेडिंग का लहंगा, जितना भी डिजाइनर लहंगा आ रहा है, सारा आपको ऑफ व्हाइट गोल्डन शेड्स पे आ रहा है, क्योंकि ये जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ भी जैसे रेप्लिका पीसेस जो बनाते हैं हम लोग भी उसी टाइप का आपको कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर में देने के चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स का डिमांड आता है कि हमें वेडिंग का लहंगा व्हाइट कलर में चाहिए, ऑफ व्हाइट कलर में चाहिए, गोल्डन में चाहिए। तो सारा कलर कॉम्बिनेशन जो है हमारे यहाँ पे मिलेगा, और जितना न्यू वेराइटीज जो है हमारे यहाँ पे सब मैं वीडियो में शो कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही व्हाइट का डिजाइन है। एक व्हाइट कलर के ऊपर में आपको 10 से 15 डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, रेड कलर के आपको 10 से 20 डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, ब्लू कलर के ऊपर में 20 से 30 डिजाइन मिलेगा। जितना कलर कॉम्बिनेशन है सारा में आपको डिजाइन मिलेगा, चाहे 2 डिजाइन 3 डिजाइन क्यों ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग के पास यही एक ही पीस है। और एक पीस मैं दिखा रहा हूँ आपको, एकदम ब्राइट रेड कलर के ऊपर में, चेरी रेड कलर बोल सकते हो। ये नेट का कलर कॉम्बिनेशन है, वेलवेट पे भी तो रेड कलर आता ही है, लेकिन ये नेट का कलर कॉम्बिनेशन जो है, रेड कलर आपको कोई भी नहीं दिखा पाएगा, पूरा बड़ा जार में नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन रेंज वाइज जो है हमारा सिर्फ जगदम्बा बुटीक में ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो रेड कलर का सिर्फ नेट फैब्रिक के ऊपर नहीं, हमारे यहाँ पे जॉर्जेट का, नेट का, वेलवेट के ऊपर में बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये सब आपको 17 से 16 हज़ार के रेंज में आएगा, 16 से 17 हज़ार के रेंज में आएगा। इस सब में भी कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। और एक पीस मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा अलग हट करके चीज देखो आप, पूरा बॉर्डर लुक का लहंगा, ये एकदम मिनिमम प्राइस के ऊपर में है, पूरा बॉर्डर का लुक का लहंगा, वेडिंग का लहंगा है ये, जो आपको रेंज वाइज में मिलेगा। ये 15.5 से 16.5 हज़ार के रेंज में, देखिए पूरा बॉर्डर लुक के ऊपर में है। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর, এটারও কিন্তু সেম যারা পছন্দ করো উপরে বেশি কাজ থাকবে না, নিচটা একটু বেশি কাজ থাকবে, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদমই পারফেক্ট। एकदम हिट कलेक्शन है ये 25,000 से 35,000 का प्राइस में आएगा आपको। ये पूरा प्रॉपर डिजाइनर लुक है। ये इसका लुक देखो, इसका घेर देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका घेर देखो आप, बहुत बड़ा घेर है। इसका वर्क देखो, पूरा वेलवेट का पूरा वर्क दिया गया है सारा। ये पूरा आपको देखने में लगेगा सिल्क फैब्रिक है, लेकिन ये प्रॉपर लाइक्रा वेलवेट के ऊपर में है, प्योर वाला वेलवेट है। आप पूरा मल्टी कलर जो देख रहे हो, पूरा वेलवेट का पैच है। ये भी प्रॉपर आपको मशीन के ऊपर हैंड का वर्क किया गया है, देख सकते हो इसका कॉम्बो। আমি একটু ক্লোজ দেখাচ্ছি, কত রকম থ্রেড দিয়ে কাজ করা আছে দেখো, টিল ব্লু দিয়ে, ল্যাভেন্ডার, স্কাই ব্লু, গোল্ডেন, মারুন, মানে কিভাবে সুন্দরভাবে ব্যাপারটাকে ফুটিয়েছে যাতে কন্ট্রাস্টে সুন্দর লাগে। ময়ূর সব দেখো, ছোট ছোট জিনিসগুলো। আর এই দেখো, দূর থেকে কিন্তু এগুলো বোঝা যায় না, এগুলো কিন্তু ক্লোজে আসলেই তবেই বোঝা যায় যে কতটা সুন্দর এটা ডিজাইন আছে। এটার প্রাইস কত আছে? 25,000 থেকে 35,000 এর মধ্যে আসবে। ওকে, আর এটার মধ্যে ডিফারেন্ট কালার কম্বিনেশন ডিজাইন অনেক পাবেন। আচ্ছা, কেউ যদি মনে করে ধরো ওপরটা লাল করবে, এখানটা হলুদ করবে, পসিবল আছে। কেন কি দেখুন, এটা যদি আমার কাছে পসিবল না তৈরি করতে পারবো না, তাহলে আমার কাছে রেডি পিস আছে, ওটার মধ্যে পছন্দ হয়ে যাবে। दीदी ये पीस देख सकते हो, लाइट स्काई ब्लू कलर का ऊपर में लहंगा। ये पूरा आपको बॉलीवुड का याद दिलाएगा, क्योंकि ऐसा कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन जो आपको प्रॉपर आपको बॉलीवुड टीवी सीरियल ये सब में देखने के लिए मिलता है। तो ये सब लहंगा जो आपको लग रहा होगा कि देख सकते हो टीवी सीरियल वाला लहंगा पहनना है आपको, तो जगदम्बा बुटीक में आओ, ऐसा सेम लहंगा आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। आप रेंज वाइज में ही मिलेगा आपको। ये जो रेंज है आपको 15,500 से 18,500 का रेंज में आएगा आपको। इसका हल्का क्वालिटी भी लेना चाहते हो तो 6,000, 7,000, 5,000 में मिल जाएगा। जैसे कि तो आप लोग को मैं बताया ही हूँ कि हमारे यहाँ से लहंगा 15,000, 1500, 1600 से स्टार्ट है, 1,000-1,200 में मिल जाएगा लहंगा, जो हर रेंज में मिलेगी। একটা জিনিস আমি বলতে চাই, এতক্ষণ ধরে ঘেরটা তোমরা বুঝতে পারছিলে না, আরেকবার ধরো তুমি, ঘেরটা শুধু একা দেখাচ্ছিল দাদা, এবার দেখো ঘেরটা কতটা সুন্দর, মানে এত সুন্দর লাগছে। এটার প্রাইস কত বললে তুমি? 15,000 টাকা থেকে 18,500 টাকার মধ্যে আসবে। এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালেকশন, তোমরা দেখতেই পারো। आज वीडियो को मैं ये लास्ट पीस दिखा रहा हूँ, जो बहुत ही डिजाइनर पीस आया हुआ दीदी। इसमें आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन मिलेगा हमारे यहाँ पे, और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो एकदम हट करके है, पूरा देख सकते हो, बहुत ही यूनिक पीस है। इसका वर्क देखो आप, इसका वर्क का क्वालिटी जो है बहुत ही हेवी क्वालिटी है, অসাধারণ লাগছে। देखिए মানে ফুল একদম ওয়ার্ক করা আছে, আর এমন না যে হালকা ফুলকা ওয়ার্ক, পুরো দেখো কোথাও জায়গা নেই আর ফাঁকা জায়গা যেখানে ওয়ার্ক করা বাকি আছে। এত সুন্দর, একটু ফেলে দেখাও দাদা, এটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে দেখো। আর কালারটা এটা আই গেস মভিশ আছে না? হ্যাঁ, ওই টাইপের কালার, আশ টাইপের কালার বলতে পারবেন। এটা কিন্তু ঠিকঠাক, এই দেখো এবার কালারটা বুঝতে পারবে, এই কালারেই আছে, খুব সুন্দর দেখো। আর এত সুন্দর করে কাঠদানার কাজগুলো করেছে না, মানে অসাধারণ লাগছে এগুলো। दिखा दे रहा हूँ आपको,
क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन, इसका जो वर्क है बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है। इसका लुक देखो आप, दुपट्टे का वर्क देखो आप, डबल बॉर्डर का हेवी दुपट्टा, पूरा आपको मशीन हैंड दोनों मिक्स वर्क किया आएगा पूरा। और जो ब्लाउज का जो वर्क है पूरा देख सकते हो कितना गॉर्जियस ब्लाउज का वर्क किया हुआ आएगा। ये बनने के बाद में आपको साइड ফুল একদম ঠাসা কাজ আছে দেখো। ওয়াও, এটা স্লিভস এর না? হ্যাঁ, পুরো হ্যান্ড আছে। এটা ব্যাক, খুব সুন্দর। এটার প্রাইস কত আছে? এটা পড়বে দিদি আপনার 55 থেকে 65000 এর মধ্যে আসবে। ওয়াও, যারা ধরো একটুখানি স্পেশাল ডেতে মানে চাও যে ইনভেস্ট করে একটা ভালো লুক ক্যারি করবে, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এরকমই এখন সেলিব্রিটিরা পরে, তোমরা সবাই দেখেছো, ভীষণই ট্রেন্ডিং চলছে এই কালারগুলো। প্রচুর কালেকশন দেখেছো, আর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে হবে, ভিডিওতে কিন্তু অত ভালো করে বোঝা যায় না। বেস্ট ফেসিলিটি হচ্ছে এখানে কিন্তু তুমি পরে দেখতে পারবে, তাই তো দাদা? একদম পরে पहन के देख सकते हो, पूरा प्रॉपर दुपट्टा ब्लाउज सारा मैचिंग करके पहना के दिखा दिया जाएगा। হ্যাঁ, उसके बाद में आप सेटिस्फेक्शन होगा तब आप परचेज कर হ্যাঁ, তখনই কিন্তু লুকটা তোমার ফুটবে। আর দাদা একবার নাম্বারটা বলে দাও দেখি। हमारे शॉप का नाम है श्री जगदम्बा बुटीक, किंग ऑफ बड़ा बाजार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लहंगा, जो कोलकाता बड़ा बाजार में है। सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट के पास में ही हमारा शॉप है। जो हमारा एड्रेस पड़ता है 134 कॉटन स्ट्रीट। हमारा लैंडमार्क हो गया बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन के पास में आ सकते हो, सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट के पास में आ सकते हो, गुरुद्वारा के पास में आ सकते हो। आप कहीं से भी आते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर दिया हुआ है हमारा, वहाँ कॉन्टेक्ट करके ही आइएगा। प्रॉपर हमारे यहाँ से पिकअप फैसिलिटी दिया गया है, जो हमारे लोग जाएंगे आपको शॉप में विजिट कराने के लिए लेकर के आएंगे बाहर। নাম্বার দুটো একবার বলে দাও। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 8420554533 और एक जो नंबर है 9831988703 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इसी नंबर पे आप कॉल करिएगा, प्रॉपर आपको पिकअप फैसिलिटी मिल जाएगा हमारे शॉप की तरफ से। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডেজ কালেকশন। আই হোপ ইউ উইল লাইক ইট। আর এরকম ভিডিও আরো দেখতে হলে কিন্তু নিচে কমেন্ট করো, আর অবশ্যই দাদাদের কাছে আসবে। থ্যাংক ইউ।